Faly miarabantsika rehetra hatrany manaraka ny fampizarana traikefa izay atao eto androany mizara telo ny formation izay ataontsika. Voalohany tohizantsika hatramin'ny troisième trimestre aloha les bulletins de notes nataontsika iny. Premier trimestre ihany manko izy iny. Dia nefa ny troisième trimestre mampiavaka an'iny le misy an'ilay moyenne générale, zany hoe moyenne ny premier, deuxième, troisième trimestre avoaka. Dia iny moyenne générale ny année scolaire iny ny ahafahana manapa-kevitra hoe misontra kilasy sa miredouble sa voaroaka ilay mpianatra. Dia manaraka an'izay misy namana izay nanome ihany koa modèle-na azy izay tiany tsy hanahirana azy zany. Dia mahakasika ny évolution ny note par matière. Ohatra hoe nanahoana ny moyenne ny mathématique tamin'ny premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre ohatra. Dia avoaka amin'ny alalan'ny grafika izay zavatra izay. Dia nangataka ihany koa izy ny anaovana évolution na effectif ana mpianatra zany anatina période anankiray janvier ka hatramin'ny volana mai ohatra. Dia ny fahatelo dia misy namantsika tato ihany koa mba nizara hoe mba ahoana ny anaovana amin'ny resaka gestion de personnel zany ahoana hozy izy raha ohatra ka mba tiako atao automatique ny fiovan'ny indice, raha ohatra ka miova ny gradin'ilay olona. Dia hojerevantsika zany izay io fahatelo io no ampiarahako amin'io le fiche individuelle izay efa niteniko anareo tamin'ny voalohany iny, zany hoe tsy ho an'ny mpianatra intsony zany anaovantsika azy fa ho tanterintsika aty amin'ilay gestion na RH. Andahoara nombrontsika ato amin'ny classe de quatrième misy fiovana zany satria tsy premier trimestre intsony dia novako ny anaran'ny feuille de calcul. Feuille de calcul efa fantatsika fa ireto. Tamin'ilay courtsika iny journalière ny teto dia composition dia trimestrielle. Nicoloreko maitso moa zany ho an'ny premier trimestre sady novaiko ny anarana ataoko hoe jour trim 1, comp trim 1 dia trim 1. Dia deuxième trimestre nataoko loko manga dia mitovy ihany fa nataoko trim 2 fotsiny any amin'ny farany dia ohatr'izay ny trim 3. Tsy hijanona ela eo amin'ny trim 2 tsika fa fantatsika ny famemonana iny fantatsika ahoana ny fomba nahazoana ny moyenne. Efa haintsika ihany koa nanao an'ilay admis sy ny sisa. Ny trim 3 dia misy journalier dia misy an'ilay note journalière dia misy an'ilay hoe trim 3 izy. Dia mampiavaka azy dia ity moyenne annuelle ity. Moyenne annuelle, cliquez ato ny curseur dia hitantsika eo hoe moyenne ny trim 1 sy ny trim 2, moyenne trim 2 sy ity moyenne ato ity. Tsy sorata moa zany hoe trim 3 satria tsika efa ato anatin'ilay feuille. Zao zany nahazoako ny moyenne annuelle ataoko eto ambany eto égale moyenne dia makado amin'ny trim 1 dia eto amin'ilay mathématique ny voalohany trim 1 point virgule dia trim 2 point virgule dia trim 3 fermé comme parenthèse 13,16 13,16 zay zany nahazoana an'iny. Dia ny rang efa haintsika micalcule rang dia iny moa zany mandeha automatique ho an'ny ankizy rehetra. Dia ny calculena ny rang efa fantatsika égale rang dia ny rang nampiasaiko teto par rapport amin'ilay moyenne annuelle ny rang an'ity point virgule dia les plages iny ny plage hozy tsika par rapport amin'iny sélection iny
D hoe décroissant 0. Je ferme la parenthèse, fa efatra zany. Ok, fetintsika amin'ny fanaovana an'ireto. Izay ihany ny tiako nandalovana kely. Dia fermeko ity satria ho any amin'ny publi postage tsika. Bulletin natokako ato daholo ny bulletin rehetrarehetra. Note journalière dia note composition mety daholo na premier na deuxième trimestre zany na troisième. Composition mety daholo na premier na deuxième na troisième. Trimestriel mety daholo ny premier sy ny deuxième trimestre fa note troisième trimestre nanaovako bulletin manokana. Efa fantatsika rehefa le mampiasa an'itony satria hoe premier hatramin'ny troisième efa fanao publi postage dia fanao publi postage dia le misafidy an'le base de données isika. Dia andraso ary ohatra sao dia hoe adino be da be manko le feuille de calcul antsika atao. Dia ity zao izy troisième trimestre izy ity vosokafako eto. Dia ohatra nefa hoe premier trimestre le bulletin avoaka. Dia ohatra ihany koa raha premier trimestre izy tamin'ny voalohany dia hiditra deuxième trimestre indray. Dia publi postage démarrer lettre sélection utiliser une liste existante. Dia ao amin'ilay toerana iasako note dia jour trimain zany journalière trimain note journalière eto ny anaran'ny fichier esantsika note journalière bulletin de note journalière zany ity ampiasain'ity. Dia premier trimestre no avoaka. Zay rehefa tsara ny fiovana eto hoe troisième trimestre le eto voasokafana. Dia ok. Dia premier trimestre zany eto izy fa tsara tsara fa toy izy tsara mila miezaka. Dia raha ohatra indray hanao ny deuxième trimestre dia ohatran'izay ihany safidiana zany hoe inona le base-na naoty iasana. Trima 2, jour trima 2, deuxième trimestre note journalière. Ok, tsy ampy. Dia troisième trimestre mety hoe mandreraka hoe mamerimerina ny lycée toa dia sao hoe lany be amin'io indray ilay fotoana. Fa tiako mihitsy zany ho zarontsika ohatr'izay le fanaovanovana le base de données troisième trimestre mila ezaka be. Dia andonge verifientsika vetivety. Trim premier trimestre journalière note journalière io le tsara fatoizo Ratovy Béatrice le teo tsara mila miezaka. Trim 2 tsy ampy Ratovy Béatrice io ty mila ezaka be le farany zay dia le hoe troisième trimestre misy zavatra mampiavaka azy bulletin troisième trimestre. Ty le zavatra mampiavaka azy ty zany izy rery satria ny azy mbola miampy an'ity décision du conseil ity. Lasa asehoko anareo le zava-miseho ato ambadika ny résultat décision du conseil dia le décision hoe roky izy samy mijanona samy nahoana. Dia moyenne annuelle ty le colonne moyenne annuelle insérentsika dia les mentions. Dia zay zany mamarana iny bulletin de note iny. Dia hiditra amin'ilay fizarana faharoa zany isika zao amin'ilay programme androany le hoe resaka grafika teo. Nataoko aty amin'ny farany aty moa ilay izy. Zao zany ny zavatra tian'ilay namantsika ho azo évolution de note par matière premier trimestre. Dia
note journalière, note composition, dia le note trimestrielle tiany ampitahana zany hoe manahoana ny évolution-n'ilay matière mathématique. Ohatra hoe ity manga tanora ity ny maneho an'ilay moyenne mathématique. Moyenne moa zany nampiasaina teto moyenne an'ilay mpianatra rehetrarehetra, dia composition ity dia trim ity. Ok, ato ny noty, ato ny matière. Dia andahoarintsika anao anio. Dia izao tanteriko taty daholo ny moyenne rehetra. Hitanareo ilay graphique-ntsika sur 20 noty andrefesana an'ilay évolution an'ilay note par matière. Dia raha ohatra zao io mathématika io tamin'ny note journalière trim 1, journalière trim 1, mathématique, moyenne, note journalière trim 1, moyenne an'ilay mpianatra iny. Fa ny antsika moyenne par matière. Dia ato ilay izy mbola sur 60. Dia raha eto aho zao hijery moyenne an'ity mathématique ity ohatr'izao fijerevana an'ilay raha hoe eto ambanin'ny tableau zany no tiana asiana moyenne. Ataoko eto amin'ny farany indrindra eto dia makato amin'ny somme automatique des moyennes. Sélectionner en Excel automatique moyenne. 32-41 ozy. Zany hoe sur 60 zany ity. Nefa tsika andrefy an'ilay évolution an'ilay matière ampitahana amin'ny matière sasany. Dia mila ataontsika divisé par coefficient zany io divisé par 3. Ok, ilay nanaovako moyenne teo misy fomba hafa ihany koa. Égal moyenne. Efa nataontsika. J'ouvre la parenthèse, je sélectionne la plage, zany hoe moyenne andreo, dia je ferme la parenthèse 32-41 mitovy ihany. Fa raha miendrika sous total ohatr'izao izy juste eo ambanin'ilay tableau, dia afaka mampiasa an'ilay atao amin'ny moyenne atao amin'ny somme automatique antsika. Ok, 32-41 zany ny moyenne ny matière mathématique. 32-41 ozy izy tsika dia mila atao divisé par 3. Jour 1 nanony ataontsika eto hoe égal jour trim 1 égal moyenne. Afatsika hoe milaza plage ity jour trim 1 dia sélectionner que les plages. Fantatsika hoe milaza feuille ilay misy tsoraka manko 32-41. Fa nazahoana an'ity zany dia natao divisé par 3. 10-80. Dia ito no miréduire ny décimal 10-81. Satria vao misy 5 dia arrondi les plus 1 ilay eto. Rehefa à partir ny 5 miakatra. 5 ambe efa fantatsika rehetra. Dia fafako. Izay zany nazahoana n'izy rehetrarehetra ireo. Dia lasa indray mathématique dia composition sy azakaka nareo raha ohatra ka tsy mampiasa an'ilay mettre sous forme de tableau iny dia mahita hoe afiry ndonge fa iny nge azoko atao ihany azo atao ihany égal ndone loatra fa ataoko ilay izy dia amin'izay atsika moyenne dia makato amin'ilay jour trim 1 moyenne ny E2 ka hatramin'ny E13. Feuille à jour trim 1 E2 ka hatramin'ny E13. Jour trim 1 E2 ka hatramin'ny
2 points ny plage. 32, 42 indray ozy izy. Ohatra mba tsy E2 aloha e. E2. Dia ataoko divisé par 3 10 81. Satria arrondiny teto. Tarintsika nahita 32 41 satria mbola lava be le décimales. Izany hoe tsy tokony hagagantsika zany raha ohatra ka hoe any aminareo misy hoe E2 ohatr'izao jour trimma 1, E2 2 points, E13 iny milaza an'ilay plage divisé par 3 na mahita toy ity jour trimma 1 maths divisé par 3 satria ity to dia mandray ny anaran'ilay colonne les plages. Ok, fa mitovy ihany ny valiny azo. Dia ohatr'izay hatrany moa zany nanaovako an'izy PC jour trimma 1 dia colonne PC divisé par 2 divisé par an'ilay coefficient. Amin'ny voalohany tena hoe asa be, mila concentré tsara dia feno ihany reto tableau reto. Fa inona moa ny ilana an'izay? Raha ohatra zao composition 2 mbola ataontsika hoe mbola tsy misy noty ohatra mbola tsy misy noty dia mbola tsisy ninino ohatr'izao zany eto. Manao ohatr'izao moa izy erreur satria efa misy formule efa vonona ao. Dia averintsika izy CTRL Z dia io izy io zany. Fa rehefa tsy misy ninina zany any amin'ireto feuille reto dia lasa misy any soratra hafahafa iny eo. Rehefa feno tanteraka izy dia ohatr'izao. Ny modèle nomenina amintsika dia ny premier trimestre ihany no ilainy. Avelako eo io grafika io satria tena ohatran'io mihitsy izy any amin'ilay feuille. Fa asehoko anareo eto hoe ahoana no nahazoana an'io. Premier trimestre ihany no ilainy. Sélectionneko izany ity. Sélectionneko iny dia misy hoe insertion, misy hoe graphique recommandé, misy hoe inona insertion graphique recommandé ohatra. Dia reto izany efa misy exemple ana graphique recommandé ny Excel automatiquement hoe ity mety amin'io. Dia ity moa zany dia hitantsika izy 18 ny eto io ny recommandé dia mbola misy décimale. Dia tavina amintsika nefany ohatra hoe 18 koa tsy misy décimale. Dia ataoko eo zany hoe ok. Ataoko eto ambany eto. Dia ndao aloha alana ilay décimale. Mikliky ato fotsiny dia efa misélectionné ilay données rehetra eto. Dia hoesoritsika zany ilay sélectionner les données. Ok. Hoesoritsika zany ilay décimale. Double cliquer neto. Rehefa azo les sélections dia double cliquer. Dia mivoaka eto ity fenêtre ity. Dia option de l'axe hozy izy ity izao 18 ny eto dia afaka atao hoe 20. Hitanareo lasa 20 ny farany eto fa 18 ilay tena ilaina. 18 dia mbola eo ilay décimale. Aforitra indray aloha iny. Izao manokatra azy, izao manafina azy. Dia makato amin'ny nombre dia décimale tsy misy no ilaiko. Izay dia lasa tsy misy eo ilay décimale. Ok. Dia reto anarana colonne fotsiny reto maths sy ny sisa reto. Anaran'ilay colonne antsika ato izany.
Ty moa ny legende. De tao amin'ilay exemple nomeny namany misy an'ireto titre anankiray reto matière de notes. De sélectionneko le grafikako, cliqueko fotsiny eo, de io mizara efatra kely ohatran'ny io am'le lohana curseur, hitanareo le flèche mizara efatra io, zay no misélectionné. Ajouter un élément du graphique. Jereo onglet outils graphique. Vao miala eo sélectionako de tsisy io onglet io. Teto misy onglet outils graphique. Vao mi-clique eto de mipoitra eo azy ny onglet outils de graphique iny. Ok. Izay mahatonga an'le hoe sélectionner le graphique fa hiasa eo tsika. Fa tsy zay tsy mipoitra le outils. De ato indray misy hoe titre des axes. De hoe amin'ny eo ambany fa misy sary kely mihitsy hoe menamena eo ambany tableau, de misy hoe amin'ny sisiny. De amin'le eo ambany cliqueko de ovaiko hoe double cliqueko moa zany tao anatiny fa ela be de aleo fafako de ovaiko hoe matière de lasa indray sélectionne ato de titre ny axe plutôt de note. Izay efa mitovy. De tiako double cliqueko fotsiny eto efa renommeko de renommeko arak'ilay tableau takina amintsika moa zany évolution de notes par matière premier trimestre. De misy hoe année scolaire 2020-2021 de ny anaran'ilay lycée na ilay toerana izay asantsika de zay no nazahoana an'io lycée blablabla zao. De ny graphique afaka alehibeazina atao an'izao izy de ity ndray koa afaka alehibeazina, afaka hena sy alehibeazina, tsy mety maha-sélection an'ilay izy zone du graphique. Bon, tant pis. Tamin'ilay nanoratra tato izy zany ny azo. Ok. Tsy afaka atao ahoana moa zany angambany izy io. De avelako eo zany iny. De raha ohatra ka mila an'le rehefa tonga indray feno ny deuxième trimestre de ampitahana ny deuxième sy ny premier trimestre de ity indray zany ny sélectionko avy eto katrary. Ok. De ity misy hoe sélectionner les données. De plage de données du graphique. Eto amin'ny mamafa. De cliqueko ity safidy plage vaovao hatreto amin'ny deuxième trimestre de midina ok. Iny le premier de mbola mipoitra daholo tsy inona le jour composition. Sélectionner les données de alako daholo les jours trimma 2 sy ny composition de trimestre 2 sisany coché. Ok. Zao indray zany fampitahana ny notin'ilay mpianatra any trimestre 2. Aza adino amin'izay manova les en-tête-n'ilay graphique. Et ainsi de suite. Sélectionner les données. De fafako aloha les plages. De lasa sélectionner les plages rehetrarehetra. De alako ny jour composition rehetrarehetra mba hijanonany note trimestrielle. Jour trimma 3 son composition trimma 3. Ok.
Izao indray mifampitahana azy mandritra ny trimestre telo. Tianareo ovana ny couleur dia na ny forman'ilay grafika dia jereo manao survolette fotsiny dia mahazo aperçu ilay fiovana ary ambany. Aty ny curseur dia miovaova ohatr'izao izy. Fa indraindray ilay couleur mihitsy no tianareo hoe iovaova dia ohatr'izao indray manaova an'iny. Hop, nonge io ataoko hoe modifier les couleurs, ny thème-ako mihitsy no io manga sy maitso tamin'ity tableau ity. Fa rehefa hanova an'ilay couleur tia hita menamena na ohatr'izay dia makato amin'ny mise en page thème. Hitanareo tatony na tonga an'io. Ireny amin'izay izy manomboka menamena sy ny ohatr'izany. Izao ohatra rouge, violet, bleu. Ohatra hoe thème office. Office manana couleur be da be. Fa ilay grafika mihitsy no nataoko matroka teo dia ohatra hoe ataoko ohatr'izao dia modifier les couleurs dia manomboka mahita couleur avontsika ankoatran'ilay teo. Afaka lalalovina hita izaho moa rehefa tonga eto dia lany fotoana eto mihitsy lany fotoana eto amin'ilay resaka mise en page ity rehefa mba te hitady zavatra mahafinaritra izay. Hitanareo manao survol ohatr'izao dia manome exemple be da be izy rehefa na ilay soratra ary miova. Hop. Ohatra hoe ity couleur koa ary toa mbola afaka manova rouge, violet sy ny sisa. Ok. Dia izay mety amintsika rehetra eo izany no atao. Dia ankoatran'izay fafako izany iny afaka mamerina ilay fampiarana. Dia nangataka koa ilay namana hoe mba ahoana no azahoana an'ity évolution na effectif ity. Dia izao aloha dia nisy zavatra izay koa nangatahana fa voavaly eto ihany moa ilay izy satria resaka grafika ilay izy. Hitanareo ilay hoe ohatra hoe disposition na grafika. Io grafika ihany ampiasaintsika ohatra dia izao. Dia afaka miovaova araka izay tiantsika ilaina. Tsy mila mampiasa saina be izany hoe ahoana na ahoana fa eto fotsiny fanovanovana fotsiny dia indraindray modifier ilay grafika mihitsy. Ohatra hoe tsy tiantsika ilay histogramme fa dia ampiasa courbe ohatra. Dia na dia ampiasa zavatra ohatr'izao isika dia efa mahita ny aperçu ohatra ny ahoana ilay na surface na rayon de soleil sy ny sisa. Dia reto koa mbola misy karazana courbe. Izao ohatra na ity. Izao izany ohatra isika hisafidy courbe iray. Ok. Dia raha tiantsika ho hita eny mihitsy ilay chiffre hiasana na tiantsika hipetaka eo amin'ilay grafika mihitsy ilay izy dia ohatr'izao. Misy exemple ohatr'izay no omen'ny namantsika dia izay mahatonga mampiseho an'ilay izy. Fa tsy resaka naoty ilay izy fa zavatra hafa amina asa hafa mihitsy. Dia andramindramintsika rehetrarehetra fotsiny izany ireny disposition rapide sy ny zavatra ireny. Exemple moa izany ny dikany hoe disposition rapide, exemple rapide. Dia mba tsy hanahirana antsika ilay asa izay no tanjontsika eto. Ok. Dia jereo daholo. Table de données, quadrillage, dia jereo ilay fiovana eto. Vao atao aty nge ilay izy dia efa hita ilay fiovana par rapport amin'ny eto. Tsy mila mikliky ianao fa mandalo fotsiny ohatr'izao.
Zay. Dia izay angamba ilay resaka grafika dia hiditra amin'ilay fiche individuelle isika. Azafady tsy mbola fiche individuelle moa zany fa handalo kely eto amin'ilay évolution des effectifs tsika. Araka ny fangatahana io namana io ny tena manahirana azy dia ilay mamoaka an'ilay moyenne, maximum, minimum eto. Dia ity ohatra izao ilay tableau tena ilay données raha manaraka eto moa ianao dia tena ilay données tany aminao reto fa manjavozavo ilay sary dia possible hoe misy diso ilay saisie nataoko. Fa ity novako anarana hafa mba azony rehetra n'ilay zavatra atao. Ny atao eto izany dia évolution effectif ana mpianatra 6e makatra amin'ny terminal mandritra ny volana maromaro janvier ka hatramin'ny volana mai. Dia ahoana ny amoahana ny moyenne n'io effectif io maximum dia minimum. Zay dia ndasaloha fafako. Tsika dia nampiasa vao natao ny tableau tsika dia nanao mettre sous forme de tableau. Dia nefa afaka nanao koa tsika ohatra hoe tableau tsotra. Tsy maninona fa safidy ho ahy iny. Dia raha vao mianatra aloha dia aleo manao tableau tsotra na mbola tsy resy lahatra nefa tsy haiko hoe za koa vao nianatra dia efa nampiasa an'iny. Dia satria bebe asa moa dia nitiavako an'iny ilay tonga dia manao copiena formule automatique. Misy fotoana koa izy iny tsy dia ampiasaina. Dia izay nanaovako an'ilay exemple anankiroa eto. Eto zany ny tadiaviny moyenne. Dia moyenne fahantsika fa moyenne ny hitanareo tonga dia haingana be. Dia vao mi-cliquer eto izao dia afaka misafidy hoe moyenne an'ity. Dia moyenne an'ity. Na afaka misintona ako. Izao. Na misafidy amin'ilay flèche kely misy liste déroulante ho azy teo. Dia ataoko hoe moyenne. Moyenne calculana moyenne fahitantsika afaka atao manuel koa iny égal moyenne dia misafidy plage fahitantsika moyenne hatreto ilay plage tandrema tsara rehefa manao sélection na plage dia azo indray koa ilay moyenne eto ambony eto. Ok. Dia izay ho ilay izy hoe mampianatra an'ilay outil fotsiny dia anjarantsika miadapter azy en fonction an'ilay asantsika. Égal misy fomba roa indray ity égal max dia sélectionner que les plages tandremy tsara ny fiafarany sélection zao dia azo ato indray ilay moyenne dia je ferme la parenthèse dia iny max. Dia sotomiko mba ohatra hatrany hatrany. Dia vérifieko hoe tsisy diso ve je double clic. Double cliquer dia iny ilay sélection hoe hatreto ka. Ok, double cliquer ato iny ilay sélection. Fa rehefa force de mampiasa Excel moa dia fantatra hoe efa nanao copie automatique izay. Minimum égal min. J'ouvre la parenthèse rehefa avy miannoncer formule dia sélectionner que les plages. Dia iny izay. Dia total angambany ilay farany teo. Total égal na tsika manao somme automatique fa tandremy tsara eo tsy maintsy misélectionner plage tsika satria j'ai juste eto ambony eto ny ataony dia manahirana. Atao dia misélectionner plage. Dia ataontsika manuel indray ity hoe égal somme. J'ouvre la parenthèse, je sélectionne la plage, je ferme la parenthèse. Dia eto indray izao inoko angamba fa navaly an'ilay fanontanianao iny fampiarana iny dia miezaka mamerina fotsiny an'ilay vidéo. Dia ohatr'izay koa ny anaovana an'ity eto ity. Maximum
minimum total égale moyenne. J'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse, égale max, parenthèse, je ferme la parenthèse, égale min, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne, je ferme la parenthèse, égale somme, je sélectionne, je ferme la parenthèse. This parenthèse then futsinji. Ok. De watikia kwa informule linea kachatia mfarani. Watikia kuti formule ti kachatia mfarani. De otraya chanecha. Aptatik mitovy ihany. De tadidro fotsiny ilay manala décimal. Sélectionner quoi, de hop, 2 décimales na zay. De manaingonaingo tableau fotsiny sisa atsika rehefa avy eo. Ohatra hoe moyenne atao manga tanora, maximum atao manopy volomboasary, minimum atao maitso tanora. Ny total ohatra ataoko manga antitra dia soratra ataoko fotsy ohatra. Dia hop zao dia soratra ataoko fotsy dia afaka sélectionneko ilay tableau dia eto indray ilay zavatra mahafinaritra manova thème. Hitanareo mivoany arak'izay fa miova hatramin'ilay grafika sy ilay plage rehetrarehetra dia couleur zay zany ny afaka mahatsika ilay olana napetraka ilay namantsika tamintsika teo. Ny tapitra tanteraka amin'izay zany ny asantsika tato anatin'ity resaka bulletin de notes sy mpianatra ity fa hifindra amin'ny resaka mpiasa indray zany tsika zao.